Market nga pa close. Wala pa man sila naghimo. Wala pa sila. Wala pa nila guba. Wala pa nila guba. Una sa pork dati, chicken, ano sa fish. So wala nila guba. Ano sa mga gulay. Ano fruit man. Ano pa sa Do you have popcorn, auntie? Corn? Popcorn. How much? Huh? How much is the bucket? The roll. How much is the packet, ante? 220. 220. Okay. Yeah. Only one? 220. Is this the one? 猪猪，买什么？